manaraka antsika ny fahasoavana. Be bless. Ziona firaisana, ziona firaisana, ziona firaisana. You were always fighting for. Ziona firaisana Madagasikara. Manaraka antsika ny fahasoavana. Be bless. Ziona firaisana, ziona firaisana. Satria mety mbola tsy tagnateritreritra ananjy any ambady zanakanao, mety mbola tsy tagnateritreritra ananjy any ambady anao, fa noho le zavanisy dia tsy maintsy nyroso zareo. Dia iregny zavatra regny matetiky kofa ela mipoitra fogna le avignira, lasa naditra le lehilahy naditra le vehivavy, ary tegna tsy ampoizinao le izy. Ka iregny mahatonga ny mpanompon'Andriamanitra mandrara dia mandrara ny tokantragno maso sy regny hoe firaisana ranofo melohan'ny fanambadiana regny. Ny andrarana ny zio tsy resaka hoe ino, fa anao ihany ny voamafy ny zio aveo. Satria beta be ny mpifankatia maika agnandran-tsira, tsy modesagna ro masaka. Tadidio anefa anao mety hoe mekimeky magnoroko olo araiky, tsarovy, fa mety tsy igny olo igny no vadinao e. Ho an'le mbola célibataire izy volaniko io mekameka ery no nagnoroko anazy, or nefa izy marobe hainy fahaizany magnoroko. Nalaka viavy raika avy tavavatenina amizay no vio, tsy nitovy tamin'igny, dia hozy anao tsy karaha i Francine anao. Zafady am'le manana agnarany France. Fa misy raha karaha an'izany, dia efa manomboka misy raha tsy ampilasiny edy zay agnaty le tokantrano e. Asa azonareo izy. Satria nisy expérience tary, fa tsy hain'le raiky taty afara. Izahanao magnoroko karaha magnoroko i Francine fo. Azonao izy. Nefa Justine akeo, i Francine agnaty lohanao. Efa raha efa tsy ampilasiny edy raha magnanjay. Tainy Jesosy anenao. Ka mila fiomanana io. Ary tsy maintsy misy olona nefa miara-dalagna aminao amin'ity tany ity, mandritra ny andro iainanao, zay anao vao atao hoe manana fiainana tsara. Tain'Andriamanitra ianao. Mila préparation fa tsy zavatra tonga ho azy na hoe atao mekameka. Ka raha mbola tsy vady, aza meka magnano raha hafahafa. Fa rehefa vita ny fomba ara-panjakana, ara-drazana, ara-pivavahana, zay nareo vao tokony manao, zay tokony ataonareo. Mety agnontany ianao, pastera, amizao ve mbola misy an'izany? Ya, amizao, raha te hanana tokantrano sambatra. Le efa naomby moa za atao kory fa mahomby azy hatramin'ny farany. Fa le mbola tsy tafiditra anao ka te handeha hanambady, araho raha volaniko zany, raha tianao hanana tokantrano sambatra ianao. Amen. Satria ao anatin'ny fanambadiana no ahitana ny antsoina hoe destiné, na hoe anjara voatendry. Ka ny destinénao tsy mitranga amin'ny alalanao rery. Hoe anao reriky fogna dia namoaka ny destinénao, zavatra tsy possible zany. Tsy mitranga amin'ny alalanao rery ny destinénao. Mila vady sahazy ianao hiaraka mita aminao an'le mission zay rahan'ny tompo ataonao eto ambony tany. Lazao hoe amen. Mila vady sahazy. Alleluia. Raha sendra vady tsy milamina ianao, dia tsy havita nompo an'Andriamanitra milamina. Tadidio zany e. Ohatra zany ianao te hivavaka, fa le vady tsy milamina. Raha manambady tsy milamina, aza magnantegna mihitsy andeha havita nompo an'Andriamanitra milamina. Fa andeha ho elingelengin'io anao, ho saksakanan'io anao. Isaka andeha hivavaka anao, savany poketry sy mitondra vola 2,000 atao rakitry. 500 fogna izy ndesigna ka. Andeha hifadiana anao ilany vaniny. Zaho izy reraka fogna mitady vola hinanana rehany. Akendraky anao fadiany, tsy mila anjaigny za. Voasakatsakana ny zavatra maro amin'ny fiainanao.
ka ny vady avy amin'Andriamanitra dia izay vady tia magnome lanja ny zavatra tsara ao anatinao. Sady dio zany. Ny afantaranao fa avy amin'Andriamanitra io olo io tonga aminao eo dia mavita izy magnome lanja le zavatra tsara ao anatinao. Zany hoe apprécier mihitsy le bon qualité ao anatinao. Magnome lanja le zavatra tsara. Fa misy eny riavagna vady tsy mahita fa tsy raha ratsy anonao e. Vao maraky fa mamy koa. Zany fora regninao aminao. Fa mamy koa anao ke. Nefa anao mety nagnandragna hely. Fa ndeha hiboaka koa. Zany fora ataony. Tsy hainao bino raha ndeha hiboahany. Ndeha hiboaka koa ozy. Zany hoe tsy miresaka zavatra tsara makasika anao mihitsy izy fa le ratsy fo. Eo zany efa andanjalanjanao sahady. Aza miinsiste tsony raha vao sendra viavy magnanjany izy koa mbola tsy vady ny agnarany. Koa sendra lehilahy karan'izany raha mbola tsy vady ny agnarany aza miinsiste fo. Fa ny vady avy amin'Andriamanitra dia manome lanja ny zavatra tsara ao anatinao. Zany hoe mahita izy le lafitsaranao. Mahita ny lafitsaranao. Ary zay ihany mampaharitra an'io. Ny fahitanao ny lafitsara ny vadinao. Raha vao tsy mifankahita lafitsara ny mpivady, tsy ho ela io isaraka. Ary tena miaigna amina lahelo, amina souffrance fo. Io no banga agnatina tokantrano zany mahatonga ady fogna lava io. Fifamalina. Tsy mifankahita lafitsara. Ka mba mitodika aminareo zay mbola agnaty tokantrano. Mba hitanao ve ny lafitsara ny vadinao. Sa isika mivolagna amin'olo, izy mako tsy miasa, lalahy be tsy miasa. Zany regnin'olo jiaby magnerana Madagasikara ty. Lalahy be tsy miasa ke voninao agnaty kitraranao koa. Tsy sarahany, izy ne tsy sarahany. Atao lovolajy. Izy tsatsotsony araky tanà. Ary raha vao anao tompony magnatsatso an'io dia atsatso marina na io e. Dia gaga amizay anao ve fa lasa tsy manana influence tsony amin'ny fiarahamonina ny vadinao. Ny antony anao ihany no manimba ny réputation. Anao ihany magnila resaka ratsy makasika anany. Vao misy fivorim-pianakaviana, neka mbola keo e, mbola ary tsara mba fanitriasa. Zany mihodigny hely koa izy. Etra amin'ny finananjare composé marigny neka. Izy ke ty volony tadiavika izy nany composé. Koa izy ny tegna maia hely ako. Magnilo mba lova iondrika io, mitrakanao. Ha? Aza miondrikondrika e. Matony pasteur e. Raha mariny zay. Raha vo io zany tsy mbo mifankahita lafitsara. Izy io ane riavagna le lafiratsy efa hita e. Fa ny lafiratsy izy koa firatsy zay. Fa aleo mba le tsara no voizy. Tsara voizy. Mba manombo mitena raha miseko igny ndraiky grave igny raha négocier. Madama ako igny mafinaritra igny raha igny asainao magnano bazary igny ndesina avy akagny tongotromby ozinao mba sivanao an'le lavitsara. Azonareo izy. Ary indrindra ny fidokadokafanao anazy amason'olo. Manandanja igny raha. Amasonao izy fa dokafanao fogna e. Kofa milamindaminy koragna an-tragno koa, siri. Fa rehefa le mba amason'olo ve mba vitanao ve magnano zany. Zany mahatonga le naky etanao zay matetika pohopohoko mihitsy. Mety gaga nare pasteur. Vao tsy ela za dia efa nataoko dy. Tsarambiavy o zaho. Mbo mila regniny avy agnatiny akagny zegny mbo misy raha magnanje. Amen. Izy ne matona ampakaranao fa tsara e. Tsisy tsaratsarany. Mandenga boka le mitene parazarana nambadianany. Efi edy le mbo zakanao. Sia, misy moko magnanjo, parazara moko nenero. Edy le azonao taminanjy. Tsangegna ki.
fio edy ko mafy anao tsy ivadinao miako mafy anao lele sasa zany moa kofa mifamfamaly zany efa saky nisy filipianina niny magnino lazany nisy kolosianina koa ia e kristianina tao efesosy raha olo mpamaky baiboly mety zanak'anabavy jesosy doko zany fio edy le zakanao taminanjy io aza be vava aza be zesta tsony da iny jesosy anao amen ka io zany mila jerevanao zay fa raha vo io zany tsy mba hita mihitsy le lafy tsara le lafy ratsy fô voalohany manomboka hifody vavanare an-tragno ary raha vo mpivady zay manomboka tsy mifampiteny tsony tsy ho ela ny fisaraha tsy ho ela ny fisaraha tadio zany e satria ny fahanginana de melohan'ny fisarahana raha vo olo zay fantaranao fa hisaraka izy manomboka tsy miankany tsony fa raha mbola mpivady io mifamaly mifangigana magnitsy miagnitafika tako ananjy matoy zay mbola misy an'igny tabataba igny tsisy fisarahana zany eo anao mahita an'igny izy karaha mirehitra afo igny raha nivindre mipipika gno anao hisaraka i tsy misaraka zany ary aza midimiditra amin'igny mihitsy fa mbola izy zay namakimaky lasety nagnino tsy hisaraka eo démonstration fô betsaka fa raha vo nanomboka nangina arabainao de nangina ataonao raha raiky tsy mizaka andeha izy igny zay fa raha mbola vavabenina da ohatra hoe mifanoratra message mbola fagninkagna amin'ny message misy olo moko zao tsy miankany mivantagna fa indirectement fa mangomafy amin'ny message valy any raiky pitahany raiky valy any misy de matomboka any conflit par messenger ary tonga de tegna mahazo fanipanoko mihitsy le madamo raha mbola iregny izy zany izy metritry hisaraka zany tsy misaraka zany atsika lasite mo be tsy misaraka da iny tompo anao fa raha vo io manomboka mangina efa izy samy miala zay tadio ty zavatra resako anao ty fa azonao mba ampitegna ty zany amina avagna amina zanaka amina ravavy am'izay mety olona magnodidigna anao alleluia amen tadio tsara fa mila mahita ny lafy tsaranao ny olona anankiray zay vo afaka miara-dalagna aminao ary tsisy olona afaka hiara-dalagna zany raha tsy mifankahita fahatsara zany hoe tsy tokony mifanakina zany zay zany zavatra mila fadiagna mihitsy agnaty tokantragno ny mifanakiana ndraindray koa nefa ny mahatonga ny fifanakianana fananiny le anankiray mihitsy magnano raha hafahafa kiniany atao le izy ary indrindraindrindra ny tsy fifankafantara tsy mifankafantatra ny mpivady olagna anankiray io mila mifankalala tsara nareo mila hainao ino raha mbo tiany ary ino raha halany de le halany aza atao matetiky fa mba le tiany fo amen alleluia iny le nazavaiko teto nomaly igny tamin'ny zoma hoe celui qui manifeste le bon côté dans ta vie. C'est ça le bon mari. Celui qui manifeste le bon côté dans ta vie. Ao anaty koa misy zavatra ratsy. Ao anaty koa misy faiblesse. Karaha manambady ianao olona anankiray zay mampoitra ny zavatra ratsy ao anatinao de mietrereta fa tsy tegna izy igny vady. Raha ohatra anao nanambady ka le zavatra ratsy tagnatinao mihitsy no nifoaziny. Zanao na reny resa midrilandrilagna taky de mietrereta. Fa raha nanambady kosa ianao olona anankiray nampoitra zavatra tsara tao anatinao ary tsapanao fa resy ny lafany ratsy tao anatinao de mahazo mantoky ianao fa izay ny tegna vady.
adio zany raha resako anao zany na de mbola izy io indray na de mbola le mifampiresaka mifankalala de fa manomboka mifankahita hoe karaha nahazo toetra tsara zany ianao karaha nisy raha tsara vaovao zany tonga tagnatinao tsy fantako hoe lasa nazoton'ny vavaka ianao lasa navita namela heloko ianao lasa naintady vola anao lasa nazoto ianao nanao zavatra tsara igny zay le tegna vady nagnampy anao izy zany namoaka ny fahatsaragna tao anatinao tainy Jesosy any atsika fizy koa nampianatra anao nina nitoaka nina tsigara nina ndringony anao lafa tiala sy teo tsy ho vadinao io isaka nare mitrotro de ndao revy kely tsinitsinine fa mikinkagna hely vera de tafetritra ty tegna vady avy amin'ny tsompo marigny fa tsy tompo raha vao magnetsiky zavatra ratsy zao teo tsy izy amen zany hoe raha vao magnetsika ny ditra sy ny fahazarany ratsy tao anatinao mandiniha nitseny le ditranao nitseny le fahazarany ratsy tao anatinao mandiniha mieritrereta tainy Jesosy ianao ny vady avy amin'Andriamanitra de misy tovizany aminao misy tovizany aminao na amin'ny toetra io na amin'ny fisainana io na amin'ny fomba fijery io misy tovizana anareo zay ny afantaranao fa hoe ty le tegna vady ty misy tovizana zany anena tonga ny Adama vao nahita ny Eva izy ozy tolako avy ahoana moa ny afantaranao tolagna anao izy ovy amintsika reo fa avy nahita tolagna anazy zany i Adama zany mahita raha tsy hitan'olo mihitsy ka anao zany mila mahita raha tsy hitan'olo amin'ny vadinao io zay nareo voaharitra anana fahasambara tainy Jesosy ianao amen zay izy ravagna ny vady avy amin'Andriamanitra misy itovizana aminao zay natonga ny Adama nilaza hoe tolako avy amin'ny tolako ary nofoko avy amin'ny nofoko zany hoe tsapanao mihitsy fa mifameno anareo mifameno ka anareo ve tegna mba mifameno an-tragno misy anery avagna vady anao manambola fogna tiany vo tsitsisy vola anao de fa alany raha mba ankilanao koa vadinao mba jerevo hely amin'ny tareny izy zay misy vehivavy tonga de mahasiaka mihitsy raha vo tsisy vola an-tragno fa raha vo nitondra bebe ramosena nisy fidiram-bola maromaro de tsy mangatsika ve iny laoka iny aozy raha magnemboka be ke tony tsy mangatsika satria bebe vola niditry efa fantany zao fa laoka tianao mbola mba tianao ihany ve efa niasa be tsy haiko vantsiroko moko izy iny fanta zao fa tianao be le vantsiroko fa mbola mody an'Italiany ndraiky azao le izy satria nisy niditry tao nisy niditry tao fa raha vo tsisy vola niditry tao anao tsara beny anao tonga zany raha azonao tonga ono misy zany vehivavy tegna matérialiste be tsisy hevitra matérialiste vo tsisy matière eo efa zay le izy zay ny zavatra misy ny vady avy amin'Andriamanitra misy itovizana aminao tsapanao zao fa mifameno anareo zany hoe mitovy aminao nagnohatra kiraro araiky tonga de hitanao mihitsy hoe tsatoka tsara pointiranao zany le izy isinao karaha ataotsika zany zao raha mandeha bazary anao ohatra hoe vidy kiraro na tsy hoe magnohatra vehivavy amina kiraro akory na lehilahy amina kiraro fa anao vao magnohatra igny misy sasany amizio malalaka sasany amizio tery fa tonga de hitanao hoe ao tsara ohatra koa anao mividy akanjo vao nagnoaranao le akanjo tonga de tao tsara mihitsy tsisy nanokafagna hely taketo izy ty mila nokafagna hely amin'ny sisiny eto tsy mila nokafa tonga de ao tsara tinino am'le olo akaikinao c'est ta pointure hoe
amen. Zay ny vady avy amin'Andriamanitra, pointiranao. Amen. Mifameno zany fa tsy mifanohitry. Mifameno fa tsy mifanohitry. Satria misy teny français zay milaza hoe l'aide ne vient pas à s'opposer mais à se compléter. L'aide ne vient pas à s'opposer mais à se compléter. Tsy tonga andeha hanotra anao zany ny fagnampiananao fa tonga mba ameno anao. Amen. Zay ny zavatra misy. Ny vady ihany koa dia efa nomanin'Andriamanitra ho anao mialohany nagnoremagna an'izao tontolo izao. Zay mahatonga anareo maharidreky io. Efa nomanin'Andriamanitra ho anao mialohany nagnoremagna. Mba le vodagna moa riavagna olo tsy havanao, tsy inonao. Kindraiky tarminao be ny rano aky. Azonao ve zany? Mba lefa soely moa sainginareo mpivady reo moa. Tsy raha nisy fandraisany taminao izy. Tsy rikiaza anao. Tsy olo vata. Tsy olo vantanananareo koa plus. Ake fogna nareo tragno raiky be taky. Karakarenao hanigny ananjy. Ary za sûr fa i babanao na ninonao fogna tsy vitanao karaha nini karakarananjy. La babanao niteraka anao. Anao tsy mahefa mamana rano mafana ananjy. Fa io masarotiny anao. Ny antony efa nomanina Andriamanitra ho anao io mialohany nagnoremagna an'izao tontolo izao. Alléluia. Zany hoe vady namboarin'Andriamanitra ho anao zany mba amenona ny banga amin'ny fiainanao. Zay izy io. Ka mba mahaiza raha lasana bavy mba mitia ny vady. Misy fotoana ny sasany amin'ny fotoana ilany ny vadiny ihany vao tiany. Fa avy eo izy ratsiratsiny atsatsotsony. Asa taon'izany fa karakareo. Io zany ianao. Aza mieritreritra raha hafa iky. Sasa zany moa be vavy za paster ko za mbola nitaiza kely fa nialako eo. Anao vignitry fo magnanjay. Anao koa nela niverinao tsy sahira. Satria le raha zany efa nomanin'Andriamanitra ho anao. Amen. Zay izy io e. Ka matetika ny vady avy amin'Andriamanitra tsy tonga dia tianao zany. Izinao ve zany? Mety hitanao fogna izy ambarak'alva karaha ohatrany tsy nanao bary tsy tetry. Fa avy am'izay fotoana misy raha mitsiro ho azy avy akaty fo. Ake fogna anao karaha mahita José zay lalahy hitanao karaha José daholo. Ny anarany de José. Zany izy tonga dia misy raha mitsiro ho azy. Mitsiro ho azy agnatinao. Iny efa taragna ananjy. Eto zany tsy le resaka coup de foudre. Fa tegna misy zavatra mihitsy mitsiro ho azy. Nanao raha manomboka raha ohatrany tianao zany izy. Hatramin'izay izy karaha tsy tianao. Fa nanomboka niny tombo ny fitiavanao azy. Zay koa agnisan'ny signe anankiray fantaranao hoe avy amin'Andriamanitra le izy. Karaha eo zany ianao mbola le miavo. Eo anao le mbola mamila fila. Dia be tabe ny zavatra raté. Zany hoe indrindra fa le destiné mihitsy. Io anery lasana bavy misy olona tsy tokony hanan-karena zany. Fa nole fionany tamin'le vehivavy no manin'Andriamanitra ho anazy, ny onany tamin'le lehilahy no manin'Andriamanitra ho anazy, dia lasa nanan-karena zareo. Tadidinareo zany nanao témoignage ny Bill Clinton, président ny États-Unis tamin'ny fotoanandro. Niaraka izy sy Hillary Clinton, vadiny, mba nandeha nagnano vacances. Dia nitondra fiara. Dia rehefa nandeha nanao vacances zareo, mila nandalo amina station essence agnampy carburant. Dia zareo andeha agnampy carburant igny, isipany Hillary Clinton taloha io pompista io. Zany hoe son ex quoi. Izy ny pompiste.
Da levilevo sarantsegna zany hoe pompiste anao mbokasy bosy be dia anarisy madaminao niaraka nandeha tomobily teo. Dia pare le pompiste sady mangala pijery any Laria Clinton. Dia rehefa niala teo zareo hainao ihany moa mpivady matetiky mba mifanalanala kely zay. Reny veny ianareo? Ozy le Ramsey zany. Tsaika vomafy ianao raha tsy teo za. Ozy le Bill Clinton zany. Dia namaly mako madame mba moramora ozy vavanao ozy. Raha tsy nanambady anao, tsy nanambady anao ozy saky igny lasa président. Azarona izy. Anao ozy mantsendra miseny ko tsy nagniky nanambady ana. Igny lasa président. Satria za ozy efa destiné ho première dame. Tainy Jesosy ianao. Ka aza dia mba mifanambanimbany loatra rehefa mba samy nahita vokatra mifiaina fa mifameno eo. Mifampiankina eo. Tsy dia avy aminao loatra satria anao miasa fa eo le madama, eo le Ramsey magnampy anao. Alléluia. Izy ko tsy izy ny vadinao tsy niteraka telo aby nareo. Tsy nazo zaza boatraboatra mafatifaty karaha ireny nareo ko tsy vadinao. Mety zaza naintigny be kivo ndraiky anao vite. Da i Jesosy sy mahazo mafy zala amin'ny toroteny zany. Karaha hito karaha mivebetra aby ny sana. Ty hiala aketo malaky. Da i Jesosy ianao. Da in'Andriamanitra ianao hoe amen na? Eo zany le izy ravana. Natao hanampy ho an'ny vady amin'ny zavatra maro. Ka raha ny olona ho vadinao tsy misy zavatra mba hanampiny anao amin'ny fiainana, tongava saigny. Tsy resaka vola hoe tegna misy zavatra regninao mihitsy hoe nagnampiany anao. Problemtsika moa ka diso orienté loatra tagny amina matériel loatra ny fisainantsika sy ny fijerintsika. Dia lasa adinotsika zay zavatra mety mba hanampiny olona atsika amin'ny fiainana. Ary be da be ny olona ohatran'izany, raha vao tsy vola nomenao anazy dia veriny fa tsy magnampy anazy ianao. Tadio fa na iregny hevitra azonao regny raha fagnampina ho anao regny. Regny intervention ataon'ny vadinao ho anao regny fagnampina ho anao regny. Vady avy amin'Andriamanitra natao hanampy. Amen. Jerevy ny zavatra rehetra mivatanao. Nde hoentiko resaka science ndraiky le izy. Hitanao io vatananao io. Raha jiaby amin'ny vatananao io natao hanampy anao daholo. Tsy misy zavatra ken'Andriamanitra ho eo aminao raha tsy zavatra hanampy anao. Matoa zay na lagna aminao ny zavatra anankiray, tsy nanampy anao izy zay fa tady hanimba anao. Tainy Jesosy isika rehetra. Misy moa olona zao malahelo fa nisaraka tamin'ny rianina. Nisaraka tamin'ny Rakoto Rabe, nisaraka tamin'ny Madame Sylvie, nisaraka tamin'ny clarinette. Fa tadidio fa matoa ny olona anankiray nesorona tao amin'ny fiainanao. Tsy mahasoa anao izy zay. Asa mandany andro alahelo, sasany zany malahelo fa 5 taona lasa zay dia mbola misy namako zay karaha an'izany, izy ony vao mahita lehilahy sinoa hony dia fitomagny. Nagnino zao? Tsy ako misy pastera, sako vao mahita sinoa dia fa latsaka ny ranomasiko. Tsy haiko raha litorasana lazy tamin'ilay zitany. Fa dia io arô dia tsy manambady hono izy raha tsy sinoa. Zay. Anao mila mipetraka Chine mihitsy. Atri izy zany fa ohatran'izany mihitsy. Dia misy namako anankiray zay koa. Vao maheno olo miteny mananjary izy dia fa latsaka ranomasony. Vao maheno besirebaky. Raha ino moa reto mananjary reto e? Tembahoaka. Akory anao alehano e? Zao ny kasraha ny varimbarena fa dia mbola niasa. Sy ndesinao andovo siragny ndraika ma izy tsika e. Vao maregny accent regny izy dia fa latsaka ranomaso. Satria nisy lalahy anany zany hony Tembahoaka.
da sy foiko an'izany arô pastera fa da magnano raha gny raha je da magnety anazy akosia avao da fa miroraka ranomasoko misy de ohatrohatra zany de tsy hainao hoe fa matoa misy olo raiky nesorona tsy hoe mo fiainanao dikan'izay tsy mahasoa anao fa matoa io mbola aminao eo io zay ny anjaranao io le izy mametry be io da miteraka jeky da mbola sy be gny raiky da avy koa alors zany kadere de kalikali hitaka daholo tsy alaova io voky ranomasina manazary da Jesosy atsika tsy misy zavatra tsy afaka manampy anao ka avelan'Andriamanitra eo fiainanao ka nivady avy amin'Andriamanitra de miaraka amina mission mazava rehefa tonga amin'ny fiainanao letsy nanambadiananareo mety nanangana varotra hatramin'ny nanambadiananareo de lasa nahita an'izao nanao an'ry nanao an'ty misy mission mazava zany tonga eo amen de zay natonga ny Adama ny teny hoe tolako avy amin'ny tolako io izy ary nofoko avy amin'ny nofoko izany hoe ny tolana de mirepresente zavatra anaty na hoe karaktera raha nambady zany mila fantarina aloha ny karakteran'le olo mila jerevana aloha le toetra anatin'le olo tolako avy amin'ny tolako izy karaktera zavatra ao anaty de avy eo izy nofoko avy amin'ny nofoko mirepresente endrika ivelan'ny nofo amen ny tolagna zany zavatra ao anaty ka aza taitra amin'ny ety ivelany fa jereo tsara aloha ny karakteran'le olo ary nazavaiko zany tamin'ny azoma fa melony anambadiananao vehivavy anankiray de miomana fa tsy igny vehivavy igny ihany no atrenao fa tsy maintsy miatrika ny fianakaviany rehetra ianao ka raha tsy vonina azonao anao lehilahy zany manomboka mahita hoe lasy taolako igny de vehivavy ndraiky mila mahatsapa hoe iry ny originako raha vao tsy zay fomba fijery zay no hita agnatina couple matetika tsy sisy fahasambarana ao mila mahita zany ianao hoe misy tapakaignanao lasa agnany de mila mahita koa le vehivavy hoe misy tany fiaviany tavela tamatavy satria nalaigna avy tao amin'ny Adama Eva taolantezany Adama fa i Adama toerany Eva zay ngamizy mazavazava kokoa aminao amen raha tsy io zany no mitranga de tsy anjara voatendry zay le izy raha ny vehivavy tsy magnaja lehilahy de midika fa tsy origine ianao lehilahy tsy origine anazy ianao fa matetika ny olona tsirairay avy de samy magnome lanja ny tany fiaviany daholo marina sa tsy diso karaha ataontsika malagasy zao jamais tsika hiteniteny ratsy any Madagasikara zany satria vita tsika tany hafa agny mety vitanao magnaratsiratsy anazy fa i Madagasikara ozy anao sambatra tiako izay satria veto ianao da iny tompo ianao fa matoa zany ianao na vita ny kitakitan'io ny teniteny ratsy an'io nagnambanimbany an'io tsy tegna taolantezanao izy tsy tegna tany fiavinao izy mila petraka zany zay manomboka androany amen ary za de mitsodrano mba ho sambatra am'izay ny tokantragnonao amen amen misy vehivavy moko revagna amaraparangatsika anazy misy karazana vehivavy mavita magnaja vitany mihitsy magnaja ny olona mpiara-miasa aminy misy vehivavy karan'izany raha vao mpiara-miasa de ajainy tegna meny lanjany misy vehivavy manaja ny patron magnaja mpiara-miasa fa tsy mavita magnaja ny vadiny misy mpivavaka koa ohatran'izany mavita magnaja pastera magnaja lera fa tsy mavita magnaja ny madame tsy magnaja ny ramoseny
misy raha tsy normal lao mila ovana manomboka androany. Raha ohatra anao mpivavaka mavita magnaja pasteur fa tsy magnaja vady, i pasteur tsy raha vadinao. Pare koa anao pasteur azo mafy ndraiky koa niany fa zay le izy. Zany hoe manana capacité, amin'ny teny français de hoe elle a une capacité de respecter, mais elle n'a pas, elle ne te respecte pas. Anagnany ihany zany le fahaizagna magnaja olo fa izy tsy tia hagnaja. Matonao mavita magnaja lera, magnaja toeram-piasana, magnaja patron, manana capacité à respecter anao zay. Fa anao tsy ataonao le izy rehefa mivadinao, de olona tsy milamina anao zay, mila miova. Jesosy androany agnova anao. Amen. Ka tsy natao isarahanao ny vadinao, fa tokony jerevanao reo zavatra vitsivitsy ny resahako tereo hoe inona ny banga aminareo roa. Ary ny vady ny tokony laharagna voalohany amin'ny fiainanao. Anao tsy mavita tegna anompo an'Andriamanitra ny re ivady io tsy tegna amin'ny place. Io zany zavatra hafa mihitsy zany ivady io e. Zay mba natonga ana nametraka an'le question ndray mandeha ary mbola tiako averina aminao androany. Raha niaraka tagnaty lakagna i madamanao na i ramoseenao sy papa sy mamanareo. Niaraka lentiky zany rafozanao sy madamanao na i ramoseenao. Samy tsisy mahay milomagno. Izovy amireo avoatanao voalohany. Mba agnontany hely maloha olo mariny anao io. Samby lasaky tame ranony managnara indreo. Tame ranony menagnara. E raiky sy mahay milomagno. Da sy mahay koa madamanao. Izovy aminjareo reny de vonjenao voalohany. Tsy azo atao regny bady. Ary tsy azo atao regny ray mandriny koa. Za zegny avelanao matekanja. No hitsangana antsika reny, ro hafanao mamaly anazy. Tikanao ivavaka androany Jesosy eo. Raha sendra anao zany ka manana tokatragno, mangatà mihitsy tompo meo tokatragno sambatra. Manana zanaka ianao teneny mihitsy Jesosy eo mba meo tokatragno sambatra ny zanako. Manana fianakaviana ianao de oka hoe mba ho sambatra ireo fianakaviako ao anaty tokatragno. Asandrato ny feonao. Raha eo misaotra anao zahay. Fanamasina mankasitraka anao ny amin'ity lesona androany ity. Tsapanay, renay, fa niteny taminay ianao sady nampianatra anay. Andriamanitra manankarem-pahasoavana ianao. Andriamanitra ny nofo rehetra ary tsy misy zava-mahagaga zay tsy hainao atao. Androany tompo mivavaka ho an'ny vahoakanao mba tena ho feno fahasambarana, ho feno fitahina, ho feno fahendrena, indrindra tompo ny tokatragnonay tsiraray avy mba tena ho tokatrano sambatra, mba tena ho tokatrano mandresy, tokatrano feno fahasoavana, indrindra ny fitahina avy aminao Jehovah-Andriamanitra. Taio Jesosy zay rehetra manaraka mivantana, taio ireo zay rehetra nanatrika nyity fotoana ity androany, ho fenona ny herinao, ho fenona ny fahasoavanao, indrindra ny fitahim-panahy avy aminao Jesosy Kristy. Amen tokatranonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mahazo toerana vetivety isika. Alleluia. Zay riavagna no azontsika naroso androany. Fantatsika tsara fa androany tsika magnatanteraka fanatim-pisaorana. De daotsika andray ihany koa zay mba tratratsika ezaka ataotsika amin'ny tragnom-piangonana. Raha miomana ianao ny amin'ny fanatitra malalaka sy ny ampahafolo-karena de fotoana zao ahafahanao manao an'izany. Raha isany ampelantananao ary ny fanatitra ao zay rehetra anao fanatim-pisaorana sy ezaka amin'ny tokatragnom-piangonana de atao amin'ity ampivoany aty le izy. Rohatra zany ianao anao fanatim-pisaorana ho an'Andriamanitra sy ezaka ho amin'ny tragnon'Andriamanitra de amin'ny ampivoany no atao. Fa zay anao fanatitra malalaka sy ampahafolo-karena de amin'regny amin'ny sisiny regny no atao le izy. Ivavaka ary tsika tompoko. Ray masinao amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotranao zay ny mbola fahanay mamafy.
misaotra anao zany mbola fahafanay manome oka tompo mba tena hotahinao zay rehetra afafy androany hotahinao zay rehetra omena itsiraray avy hitondra vokatsoa hitondra fiainam-baovao indrindraandriamanitra mba hitahy an'izay rehetra misaotra anao amin'ny alalan'ny fanatitra ianao androany ankasitrao zany tompo ary oka mba omena voninahitra eo anatrehanao amin'ny anaran'i Jesosy amen.